Yun kanina, spread out lang boys. Possible looking sila sa akin ha. Regroup na sa akin boys, regroup na sa akin. Magiging ayun, magiging sila. Papatay mama, Fake lang pala. Okay. Engage natin to, Ay, hindi. Looking sila ha. Rolling lang to ha. Judy, yung kasama natin. Ayun, mag-engage na yan ha. Stop nyo. Heal. Ready. Mag-engage tayo. Ready. 3, 2, 1. Trapis. Big lamp. Trapis nyo. Okay. Punit. Ay, mag-engage sila ulit. Spread out. Mag-engage sila ulit. Nag-engage na. Heal na. Stop mo yan. Pahil guys. Cool down. Tara, walk in sa south. Mag-engage ako. 3, 2, 1. Pull down yung kwan ko ha. Pull down yung Cool down ba? Ayan, drop nyo. Ayan, defensive lang. Ito. Ayan, ang sarap. Tara, labanan nyo hanggang dulo. Tara. Ay, yung low health na. Ito, Guji. Trapis, Guji. Defensive build. Tsaka defensive build. May kalaban sa likod. Ang dami. Atas, takbo. Ang dami. Takbo. Takbo na, please. Iba yan. North, Takbo na, please. Takbo na. Takbo. Ang dami. Ano yun? sa laban ako.